uma enorme vantagem para a nossa empresa. Permite-nos ter um produto de alta qualidade, que é muito procurado no mercado, que nos chega semanalmente em ótimas condições de qualidade. É um ótimo produto, tem uma redistribuição boa, todas as semanas chega a tempo e horas, é muito bom, um serviço muito bom. La qualità costante della carne che proponiamo al nostro consumatore finale. Also dieses Markenprogramm Sterolux bietet natürlich eine Top-Qualität, sowohl im Geschmack als auch im Aussehen. Und uns ist ganz wichtig diese Rückverfolgbarkeit, die klasse dokumentiert wird. Ότι το μοσχαρίσιο, το γαλλικό, το κρέας είναι πολύ πιο κοντά στη γεύση του Έλληνα καταναλωτή, διότι το θέλει άπαχο, το θέλει να έχει καλό χρώμα, να είναι νεαρές ηλικίας μοσχαρίσιο, αφράτο και σήμερα γευστικό. Πιστεύω ότι τα καλύβει αυτά η Beau Village. Εμείς με τη σειρά μας το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το επικοινωνήσουμε με τους πελάτες και βεβαίως χάρη στη βοήθεια που έχουμε από τη Σοπεξά και την καλή συνεργασία που έχουμε με το Γραφείο της Ελλάδας, δουλεύουμε ομαδικά και πιστεύω ότι φαίνεται η προσπάθειά μας μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα και χρόνο με το χρόνο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τους Γάλλους συνεργάτες μας στις δύσκολες στιγμές αυτές που περνάει η Ελλάδα, τη στήριξη που μας δίνουν και τους στηρίζουμε και εμείς όλους αυτούς τους χρόνους στο παρελθόν και θα τους στηρίζουμε και στο μέλλον. Hoje em dia, com muitos problemas cá no mercado, é uma mais-valia, um selo de qualidade que permite uma melhor escolha dos consumidores. Der deutsche Kunde und auch der Kunde in Europa, denke ich, braucht Anhaltspunkte und Qualitätskriterien. Und die sagen diese Siegel aus. Für den Verbraucher ist es ziemlich wichtig zu wissen, Qualität wird kontrolliert. Also für den Kunden ist alles, was dokumentiert werden kann, wichtig und zu sehen, aha, das wird auch geprüft. Das ist keine Aussage, die nur im Raum steht, sondern da gibt es ein Markenprogramm oder ein Programm dahinter. I consumatori cercano sempre qualità e è la prima cosa che cercano nei punti vendita. Η φιλία μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας αρχίζει από αρκετά των χρόνων. Οι Γάλλοι μας έχουν στηρίξει στα δύσκολα και επάνω στο εμπόριο, από τη στιγμή που πήγαν οι Γάλλοι στο κρέας στο κοντινό, πήραν μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα, φτάσαν και 90%. Τώρα κάποια στιγμή πέσαν γιατί αφήσαν λίγο και μπήκαν άλλες χώρες, αλλά πιστεύω ότι με τη διάρκεια θα ξαναεπανέλθουν, θα επαναδούν όλα τα θέματα. Το θέμα είναι ότι το προϊόν που πουλάνε προσπαθούν κάθε φορά να τα αποκρίνεται σύμφωνα στις απαιτήσεις του Έλληνα καταναλωτή. Σύμφωνα με εμάς που μιλάμε με τη Σοπεξά, τις καθημερινές συνομιλίες, με την Interpev και έχουμε φτάσει και έχουμε αναβαθμίσει το προϊόν αυτό που θέλουμε, όπως το θέλουμε για τους Έλληνες καταναλωτές. Also wir sind sehr gut unterstützt und das hilft uns sehr gut im Abverkauf. Wir machen im Jahr 10 Verkostungstermine am Point of Sale direkt an der Theke, wo der Kunde das Fleisch essen kann, und 3 Schlemmerabende oder Kundenseminare mit 50 bis 100 Kunden im Markt. Ricardo já trabalha com a marca Beau Village e desde o início sempre os clientes gostaram imenso do produto e temos clientes que compram todas as semanas. I clienti sono rimasti molto contenti e ogni volta che c'è questo evento ritorno volentieri. Addirittura quest'anno manderanno degli avancarrelli personalizzati Beau Village, oltre al resto del materiale pop che normalmente si utilizza nei punti vendita. Per il cliente finale ormai Beau Village è un marchio che viene identificato per la qualità. Le premier atout, c'est une traçabilité. La filière viande bovine française est organisée pour avoir une traçabilité et au niveau du consommateur final, on peut remonter jusqu'au producteur individuel de l'animal. Donc ça, c'est au niveau de la sécurité quelque chose de très important. Le deuxième atout que je veux mettre en avant, c'est la sécurité sanitaire.
puisque nos animaux sont élevés avec une série de normes sanitaires, et ces normes sont contrôlées par les services publics, services vétérinaires nationaux, d'une manière qui garantit la sécurité sanitaire aux consommateurs. Le troisième atout de la viande bovine française, c'est sa qualité organoleptique et son caractère de viande relativement maigre par rapport à d'autres viandes bovines. La viande de race française est une viande relativement maigre, donc bien meilleure pour la santé, puisqu'on n'a pas d'acides gras saturés qui sont les très mauvais acides gras, ceux qu'il ne faut pas prendre. Les atouts sont multiples, depuis la production, l'élevage jusqu'à la transformation. Nous avons les meilleures races bovines, notamment en matière de production de viande. Nous avons aussi des outils ultramodernes qui assurent une sécurité au niveau de l'abattage et de la transformation. On a une traçabilité et une qualité, une fraîcheur de produits qui se transportent relativement loin. Ces marchés sont des marchés que je qualifierais d'historiques. Nous sommes implantés, les abatteurs français, les distributeurs français sont implantés depuis de nombreuses années. L'Italie et la Grèce sont nos deux principaux marchés, aussi bien en animaux vivants pour l'Italie qu'en viande pour l'Italie et la Grèce. Donc c'est des marchés historiques et certes on cherche à développer notre panel de pays dans lequel on souhaite être présent, mais ces deux pays, de la même façon que l'Allemagne et le Portugal, ce sont nos amis traditionnels. Ce sont nos voisins, donc on connaît parfaitement bien leurs habitudes et eux également connaissent parfaitement la qualité de nos produits. Monter une marque, c'est d'abord apporter un label, entre guillemets, un label de sécurité à nos clients. C'est-à-dire que derrière une marque, il y a bien sûr un cahier des charges. Un cahier des charges qui va être tout ce qui est réglementaire, bien évidemment, ça coule de source, mais aussi un cahier des charges qui va reprendre des notions de race, des notions de poids, des notions d'état d'engraissement, de classement, des notions de maturation. Et donc on va apporter à notre client italien, grec ou portugais un produit tracé, bien sûr, identifié, mais aussi avec des garanties de qualité gustative. Et donc ça, c'est quand même l'atout fort. Donc c'est le monsieur plus par rapport à du standard.